Assalamu alaikum anga foli be malien kelegele belajele mali kono ani mali kokan e awdengena balmakere do dawda kitab mada ponel sanflala malion akun bora ka direct lancer mais ami aktonike mo fe connexion go problème do nuku mais j'espère que 600 koni abasira kanya ambe boli jonala ambe do kuna funu konna la avec korobu mabel amasanga foli kanzi comme ya kuntera ama ko tira nyongo e malion ama fa vidéo aya partager ay vidéo aya partager akala si on numéro belajele mali kono ani mali koka ami mi fonyana amna ndado semaine ki waraw la ay raba karama tomna furugu mani france nyokon chala la korobu mabel be ngolo ra yanno abini dado ala ka do akumuna nya o belajele na o fana tebele nga bo ntuni l'armée monte en puissance l'armée ay offensive belebele mke tesit konna la abina dado fana la ko wala korobu mabel amedo juna ni ngali konna la amedo mna ko bi ko Emmanuel Macron sommet temeli ngoro semaine konna la ayira ka fo ko takuba kani force barkan ko ubina mali ka konna bla yali be saka mulo soro ka fo o kuma inga ayre la nyimge amena ngoro semaine ngoro france yere ay jabidi ama ibe saka mulo soro bakuru bala o kuma inga makoro nga kuma ko wala yana nga si mali yere ka jabi fena mo ko fe way dara kafina o yoro la Mali est exemple ñanama sabayira France marabagaw la mbe France population fo ka France peuple fo ka Europe dugu mo be fo on est France ou ti se ka tien ñoy mara tugoya parce que France est politique tiena ka bi président laban fly nana no e Macron aleni Sarkozy oui France marali niveau ka bouma quoi ça veut dire non ils sont pas à la hauteur de diriger un grand pays comme la France oui il est France fait un peu de la diplomatie tien u France ka hakina tien u ya ka droit de l'homme France be combat fait que tien la tigala no liberté d'expression u ya betien d'accord dara nebe autorité de la transition fo ka Mali diplomatie no nyamgo be mo mbolo le chef de la diplomatie malienne no Abla Diop franchement aya ira ka fo il a donné une leçon de morale en matière de la relation internationale ça fait France corriger ka aira là et cadre juridique français, intervention est mal là dans un cadre juridique suivant la résolution 2100 de l'ONU. Au mandat des Français, à Mali armée appuyée. Ni mais sur le territoire malien, car la ministre fait appuyé. D'abord, quel est bara damnela, ambedon rapidement, car damne capri, l'être mieux français, ni au Sévena Djonguna Klela. D'abord, français, d'abord, Kamad. Aye munke wakati na ambi France wele o ya soro gelea be ka nyesi moptima kona aleni jadi su ko position nyonte 75 km de kumbe France ga mirage folo bora Tchad kana avec la ka intervention ke France deux colonnes de groupe jadis France yodi o ya soro jadis des fois be fuma ko MLA be ko wele to kelina position be ka bo ka ikunda konaka ayaka mirage ko gosi position doy ayo laboni lac de boy oluka boka jigin kana lac bolu ko nafa kana jife kanu yeda sur jabali donc France ya daba kama ka puissance de feu ira auna mbese ka aw de me wati kunguruni ka gosili ke ka kla ka groupe kelento pour que arabe même mallan tugo o groupe ne buguna de mi groupe kelem jigina o de nyini ngara bara e foko bugunta France ni armée mali au groupe Djabali, où est opération que nous avons fait. L'armée malienne et la France, l'armée française et l'armée française et malienne, où est opération que nous avons fait Kayele, Katomo tout libéré, Kagao libéré, où est-ce Kidal Kumamina, France ou Anganjoy. C'est ainsi que nous avons sur MLA Clavino entre Mauritanie et Burkina. Nous voulons Kouladou. Ou quel est le Kouladou Kumamina? Quel est le Bougou? Kadjama Chaya. France ka soro amsadin ka soro ka bo MLA laola ka fo ko non ko ulu ye islamiste di ulu tate dugu klakoy
o kɔfɛ ACA bɔr'o la nin bɛɛ ye jɔnkuna ka lettre kelen de o de y'a to ne b'a ɲini an fa jɔnkuna fɛ a ka bɔ François Hollande bɔra ka Français ta éclairci ka nɔgɔ b'o la jɔnkuna ka anw bonya ka hinɛ anw na k'a dɔn k'an mɔdenw de bɛ balolen a k'a dɔn bi an mago bɛ jɔnkuna kumakan na a k'anw ni France bɔ ɲɔgɔn na lettre in de kɛra ko yɛrɛ gɛlɛyamayɔrɔ ye nin lettre in kɔnɔna la lettre cira tuma min na n bɛ segin kɔ o la dɔɔni France ko lettre formellement man ɲi jɔnkuna avait demandé un appui à rien au don c'est conseil diplomatique c'était Ibrahima Soumaré ale ni Ousmane Sy olu de tun b'a kɛrɛfɛ ni jɔnkuna ma sɔn ka kuma Ousmane Sy ka bɔ ka kuma ou bien Ibrahima Konare n'u bɛ yen Ibrahima Soumaré a bɛ yafa ma n'u bɛ yen u kan kunnafoni n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na lettre in de bɛ kɛ problème ba ye bi lettre in version authentique hali san an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ma Dawuda nin kɛra tuma min na an bɛna k'a fɔ o wagati kelen na lettre in kɔnɔ a fɔra ko appui à rien anw sera Kidali n y'o o libération cogoya f'i ɲɛna k'anw k'an jɔ yen an y'an jɔ u donna ka groupe nana fara fara Amsardine ACA fɛn Mujao olu ni a ɲɔgɔnna groupe wɛrɛw olu nana fara fara ka caya o groupe min bɛɛ y'anw attaqué ɲɔgɔn fɛ o groupe tila ka na fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na France ko dɔw ma k'olu ye rebelle ye ko revendication politique b'olu bolo ka n'olu ka kuma dɔw bɛ yen ka n'olu kana kuma o de ye Yadi Agali n'a ɲɔgɔnnaw ani Amadou Kounfaw Katibadi Masina n'a ɲɔgɔnnaw opération Serval bɔr'o de la opération Serval ale de ye san 1 ni kalo 6 ni tile 28 kɛ san 1 ani kalo 6 ani tile 28 opération Serval de y'u la sigi u la bugun donc à chaque opération Dawuda a bɛɛ n'a ka mouvement armé tɔgɔ don Serval tun bɛ yen wagati min na u tun tɔgɔ ko MLA Serval yɛlɛmana ka kɛ Barkani ye u y'u tɔgɔ da ko SEMA a yɛlɛmana ka kɛ Takuba ye u y'u tɔgɔ da ko CSP Maliyɛnw ka nin yɔrɔ jateminɛ à chaque opération mouvement tɔgɔ bɛ falen f'an ka ɲɛ yɛlɛ ka nin yɔrɔ de dɔn France nana ni minɛ min ye c'est trop 8 ans duguw cira 8 ans mɔgɔw bɔr'u place la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 o de bɔra place la 8 ans kalanso 1200 de datuguna 8 ans village 1600 o de minɛla armée fagara attaques bɛ kɛ dugu bɛ ci ka taa ka segin renfort bɛ ɲini an bɛ bi embuscade kɔnɔ n'an ye weleli kɛ coordonnées GPS bɛɛ fɔ dugu min mana fɔ an ye k'u bɛ yen an tatɔ yen an b'a jɛ ni terroristes nana u bɛ pylône fɔlɔ de gosi u bɛ pylône fɔlɔ de gosi n'u ye pylône gosi an bɛ taa France canal de communication kan obligatoirement an bɛ weleli kɛ ni France ka 3A ye n'an ye weleli kɛ ni 3A ye an ka armée kan ka bɔ ni minɛ min ye a kan ka taa ni fa min ye a kan ka bɔ ni sira min ye denmisɛnninw bɛ taa bi embuscade kɔnɔ u bɛ avion wele 2 jours intervention tɛ se ka kɛ k'a mɛ nin kɛ cogo di hein au même moment résolution 2100 France bɛ ka min kuma fɔ o bɛ France bolo k'a ka armée malienne appuyer c'est pour cela an bɛ ko in discuter bi k'a ban ko Macron ko ale tɛ taa n'ale ma MINUSMA kɔlɔsi ko o de mandat b'ale bolo ko la résolution 2100 ko k'ale ka MINUSMA kɔlɔsi nka o m'a fɔ k'ale ka armée malienne kɔni faga o k'ale ka armée malienne fana kɔlɔsi armée malienne ye nin défaite bɛɛ kɛ cogo di k'ale to yen an bɛ 2 jours de kuma dɔ la sans aucune intervention aérienne an jɔlen bɛ sɔrɔsiw b'a la f'u ka nɔni k'u faga k'u ban juguw ka sɔrɔ ka t'u ka sira fɛ i bɛ sɔrɔ ka avion nalen pylônement na donc an nana ye gɛlɛya nana fara gɛlɛya kan duguw b'a la ka bin kalan tɛ yen denmisɛnninw ka kalanko jɔra dugu dɔw ni ekɔli la taga cɛ san 7 dɔw san 6 denmisɛnninw tɛ ka taa kalanso la kalan tɛ dugu dɔw kɔnɔ san 7 san 6 an ye élection kɛ avec 22 000 bureaux de vote o 22 000 bureaux de vote la n'i y'a f'i ɲɛna ko élection min kɛra n'i bɛ ka sigila 2018 kalafili danna Mopti mara kɔnɔna de la a tɔw MINUSMA de y'o contrôler ka taa mɔgɔ si tɛ se k'a jaabi fɔ Kidali yɛrɛ mara kɔnɔna la taux de participation 98% et suffrage exprimé 98%. Hein? An bɛ nin faamu cogo di? Taux de participation 98%, suffrage exprimé 98%. O kɔrɔ ko bɛɛ votera en moins d'une minute. Ça c'est le temps de vote. An ye nin bɛɛ kun jamana ka bɛn ni kelenya kama. Wagati min na coup d'état nana kɛ Asimi y'a ɲini a ko karisa Barkani ka mandat bɛ ban 2021 n bɛ fɛ ka na amendement don a la
o ye mun ya fɔlɔ ye mun ye ni armée française bɛ wuli a b'i sara armée Mali la filanan ye mun ye ne ka mobile bɛ taa yɔrɔ min an ka bɔ a kalama sabanan ye mun ye a bɛ ka jadisi minnu ɲini an nana liste di an ma naaninan ye mun ye jadisi ka concentration bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye n'a fɔ an ye an yɛrɛ ka jɛ an k'a ɲini aw tɛ dɔ dɔn anw b'o dɔn dugumɔgɔ bɛ se ka danaya dɔ da anw kan ka fɛn dɔ fɔ an ye kuma dɔ la a ko jadisiw bɛ yen a y'a n'a fɔ an ye jadisiw bɛ yɔrɔ jumɛn o tiɲɛ bon an ka nin kuma de kɛra kuma jugu ye faransi ma sɔn nin de ma ni ne ɲina faransi fɛ a ko ok n b'aw jaabi selon l'article 25 de l'accord la o b'a fɔ ko parti bɛɛ bɛ se ka ɲininkali kɛ k'a fɔ ko ka ni yɛlɛma bɛ don i bɛ lettre ci i tɔɲɔgɔn dɔ ma yanni wagati cɛ nin kɛra janvier décembre janvier an bɛ ka février bɛ fɛ ka ban faransi ma anw jaabi intervention bɛ ka kɛ barikani bɛ opération na mais an ye amendement min fɔ a tɛ ka jaabi di anw ma ni ne kelen Jean-Yves Le Drian tora anw dɔgɔyali la parce que an bɛ ka kow da kɛnɛ kan parce que a y'a dɔn ne y'a fɛ e ka plateau kan yan a ko mun na k'a tɛ faransi gɛn n ko Mali ye amendement min ɲini ko ka yɛlɛma min don accord la coopération militaire la n ko faransi bɛ taa yɛlɛma parce que a tɛ sɔn a ma n y'a f'i ye yan n ko n'a sɔnna ma i ka fɔ n ko n'a sɔnna ma n y'a f'i ye dara an sigilen yan n ko Mali bɛ ka yɛlɛma min ɲini faransi ka hɛrɛ t'a la parce que faransi mana Mali dɛmɛli kama la France est venue au Mali pour s'installer pas pour aider ni partir a tɛ taa a nana de k'i sigi a nana de k'i sigi Dawuda Faransi autorisation yɔrɔ a bɛɛ labana échec ma n b'a f'i ɲɛna intervention épervier en 1986 Tchad a labana échec ma intervention Harmattan Libye a labana échec ma intervention Sangaris Centrafrique a labana échec ma intervention Licorne en Côte d'Ivoire a labana échec ma Faransi ye intervention saba kɛ dugu kelen min na n'a ma s'a la barika don ni hɛrɛ don ni kunnawolo dugu don kɛra Mali de ye Serval an y'a gosi k'a da Barkhane an y'a gosi k'a da Takuba an y'a gosi k'a da c'est la toute première fois France a échoué à ka intervention kɔnɔna la a ka intervention fɛn fɛn kɛ elle a fait 6 interventions en moins de 10 ans a bɛɛ échouera cɛ jɔn bɛ se k'i jɔ k'i tɛ Mali fo nin yɔrɔ la Mali kan ka fo a ye nin intervention kɛ dugu o dugu la dugu bɛɛ binna Mali de jɔlen tora a y'a yɛlɛma k'a tɔgɔ da ko Serval i bɛ Serval kɔrɔ dɔn wa Serval ye waran dɔ de n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ masaya ta ye waran dɔ de don a jaguarlama don n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali yiri min bɛ yen a b'o dun a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ tɛ fanga sɔrɔ donc Serval kɔrɔ de ka fanga di jadisiw ma i bɛ Barkhane kɔrɔ dɔn ko cɛncɛn kulu yɛlɛnnen une dune de sable o de tɔgɔ ko Barkhane o kɔrɔ min ye n bɛ aw la hakili la sigi aw fana jadisiw k'a fɔ ko n ye fanga d'aw ma mais fanga fu don wayi daba kan faamu bɛ nɛgɛ voilà i bɛ Tasawa kɔrɔ dɔn o kɔrɔ kuma na banburu filɛ nin n tɛ sa aw ma n bɛ aw de utiliser ka dɔ ninnu kɛlɛ nin muru in nin tɛ aw fagala ye dɛ nin ye n baw juguw de faga ne nin o de Takuba ye a bɛɛ échouera a bɛɛ échouera 3 interventions alors que France intervention kɛ dugu tɔw la a tɛ nin bɔ Harmattan yɛrɛ bɛnna 3 mois 4 mois Libye ta in donc k'a f'i ɲɛna opération Barkhane ani France ka toli yan Takuba dɔwɛrɛ tɛ le bilan mitigé le résultat nul nin de fɔra an ma France gɛn dɛ n bɛ fɛ ka kuma yɛlɛma an m'a gɛn dɛ an ko an ma de i tɛ wuli tun ka sɔrɔ i m'i sara an ka état major la i ka plan de vol i b'a da an ma ni MINUSMA fana bɛ wuli 6 heures en avant a b'a a ka plan de vol d'an ma ni Allemagne ka sɔrɔsiw minnu ye formation n'olu bɛ wuli UET mɔgɔw u b'u sara n na a fɔra ko k'i sara armée Mali de la o de kɛra kuma jugu ye ko sara tɛ k'anw na a yiritiri du bɔra nin yɔrɔ de la voilà bon o kɛlen kɔfɛ i y'a ye kɛra Macron kaburu de kɛra dɔ in bɛ dɔgɔyama kɛ cogo min na Macron bɛ nɛni kɛ ten u mɔgɔ fila Ablé Maïga bɔra porte-parole du gouvernement k'u ka sabali ko nɛni ma ɲi u la ma a bɛ fɔ nin ma ko est-ce que b'a kalama ka casser pour éduquer k'u ka moral casser ka sɔrɔ k'a yir'u la k'a fɔ ko mara bɛ kɛ tan depuis o don ne y'a dɔn ko Faransi kalan ni kodɔn tɛ kelen ye vraiment ninnu ka niveau bilan filanan ye mun ye ka contrat casser unilatéralement ne tɛ dɛ Macron de bɔra k'a fɔ kunun ko ale bien suivant la résolution 2100 ko de ye mandat d'ale ma n'o ye mandat di e ma e kan ka lettre ci ONU ma ka lettre ci Mali ma bon n bɛna baara bila o dugawu tɛ n'a sɔrɔ e bɔra ka kuma min fɔ k'a fɔra k'ale ka bɛɛ ale de ye gendarme du monde k'ale ka MINUSMA kɔlɔsi k'ale ka Mali armée kɔlɔsi k'ale ka jadisiw gɛn ko ONU yɛrɛ de ko ten ni ONU ko ten e kan k'i sara anw na donc en diplomatie nin ye kodɔnbaliya ye
mais en gros comme il sarana, comme il y a eu trop des erreurs répétées, comme il y a eu trop maintenant des manquements dans le contrat, oui, comme il y a eu dans l'intérêt, dans les cas baragadi n'a pas barabla, avant ça là où avec tout ça on a dominé cachi, il t'a là bla, il Francis ça on a mené une supervisée, wa comme on a le gouvernement communiqué qu'on mais comment bla encore qu'on. D'accord, merci beaucoup. Malien a yɛrɛ bɔra ka mɛn kɔrɔ Bubumabel a da dɔ Faransi la ka wala depuis u na don fo ka na se bi ma. A ye Stéphane tɔgɔ fɔ ye ko waranin dɔ de ye. Ale mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ale b'o masaya de ta. A ko Barkane o ye cɛncɛn fuga ye o hakili sigilen don. A ye nɛgɛni de ko o yɔrɔ la. O nɛgɛni ma yɔrɔ kun cɛ mun ye o de ye Takuba ye. Fɛnkɛ Takuba. Takuba ye o nana ka tila. Oui, ale bɛ tila dɛ mais Bamuru min don a b'a fɔ a ma ko Suraka Bamuru o kɔrɔ n tɛ s'aw si ma jɛman si ma ne nin dɔ ninnu de don. Yɔrɔ mɔgɔ ka Bamuru tigɛ k'i yɛrɛ tigɛ o. Voilà n bɛna tigɛli de kɔni na mais n tɛ s'aw ma. D'accord o tɛmɛlen ka bɔ yen Macron kelen k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ ta u ko ko kalo 4 ka taga bila kalo 6 la u y'o fɔ mais o kɔfɛ n ka ministre bɔra Abdoulaye Mayiga n ka foli belebeleba b'a ye yan a ko Faransi ka ta ka bɔ n ka jamana kan ko délai ko t'a la quoi et puis a seginna kan fo siɲɛ 3 ne o kɔrɔ o bɛ mun de yira de a ko de a ye ko Mali ko ka ta ka bɔ n ka dugukolo kan kelen a ye ta ka bɔ n ka dugukolo kan fila a ye ta ka bɔ kan 3 n bɛ mun de ɲɛ yira. A bɛ fɔ nin ma ko taïchi diplomatique. Taïchi diplomatique. Taïchi diplomatique. Voilà. I b'a dɔn min ye. Taïchi kɔrɔ de ale ye art de min i bɛ jugu fanga ye k'a yɛrɛ gosi. K'a force kɛ k'a yɛrɛ gosi. K'a yɛrɛ gosi. Taïchi. N b'a dɔn n'i y'a faamuya. N y'a faamu. Donc Jɛkiti nana n'a ye cogo min na ka ennemi yɛrɛ fanga ye k'a yɛrɛ gosi. Taïchi diplomatique ye mun ye. Ka adamaden yɛrɛ ka kodɔnbala kɛ k'a yɛrɛ kɛlɛ k'a ladimi k'a bila la. Félicitations Ablé Diop. Non, cɛ kunkolo bɛ baara kɛ. E cɛ conseiller bɛ cɛ mɔgɔ kalandenw bɛ Mali la sa. C'est moi Francis qui va faire quoi? Aya ka fɛn bɛɛ ko gɛrɛni bɛ tasuma kan n'a yɛrɛ ka sa a y'a ka période bɛɛ kɛ dɔrɔn o ye muni 2 dɔrɔn fɔ dɔrɔn kuma banna. Francis yɛrɛ de y'a yɛrɛ lata. O de t'u seginna kuma in ka siɲɛ 3. Sans délai kɔrɔ ye di. N bɛna o yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna. Waati min na contrat b'an ni Francis cɛ n'o ye opération Barkhane Takuba Serval a sugu sugu Francis bɛ se ka jadisi ɲini cogo min ka d'a ye a kelen bɛ se ka taa jadisi ɲini n'a ye jadisi minɛ a bɛ se ka taa di gendarmew ma ou bien a bɛ se ka taa di Mali tribunal la. Kelen filanan a bɛ se ka opération kɛ ni Mali sɔrɔsiw ye à tout moment n'a ye jugu ye yɔrɔ min na a bɛ se ka Mali sɔrɔsiw wele u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sabanan ye mun ye a kelen bɛ se ka taa mɔgɔ dɔw ɲininka ka taa intervention dɔw kɛ k'a sɔrɔ a min sara mɔgɔ la. Sans délai kɔrɔ ye di sɔrɔsi foyi ni Francis kana baara kɛ. Sɔrɔsi foyi ni Francis wele a fɔ ko gouvernement comme ko baara banna ko Barkhane tɛ Mali la yan. Sans délai kɔrɔ dɔ ye. Sans délai filanan ye mun ye ni Francis jadisi fɛn o fɛn minɛ ka taa di gendarme fɛn fɛn ma ka n'a minɛ jadisi tɛ. Sabanan ye mun ye malien fɛn fɛn ni Francis ye ɲɔgɔn ye kana fɔ ko Barkhane tun a fɔ dɔrɔn ko jamana cibaga filɛ nin parce que baara t'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà l'idée du communiqué du gouvernement. An b'o la kuma min ko Francis ka taa Francis ko bon n bɛ taa Niger yanni Niger cɛ ko kalo 3 kalo 4 dɔwɛrɛ tɛ dɛ Francis ye damandingɛ min tigɛ Francis tun bɛ ka sanu min ɲini Francis tun bɛ ka dama min tigɛ Francis bɛ fɛ k'o damandingɛ de datugu. Kalo 4 in kɔnɔna la kalo 6 in kɔnɔ a b'a ka trace bɛɛ datugu parce que Russie nana parce que a b'a dɔn a bɛ taga di conseil de discipline na Nations Unies na taga di CPI la su fɛn fɛn bɔra Mali la a ka mɔgɔ fagalen don. De 2013 à nos jours 15 000 morts civils et militaires Mali y'o de enregistré maa 15,000. Denmisɛnninw minnu ma taa école la n kan t'o ma dɛ dans 10 ans problème de scolarisation bɛ don a Mali la parce que denmisɛnnin caman de bɛ mun ye san 3 san 4 kɛ o ma segin ka taa école la denmisɛnnin 100,000 de ma segin ka taa école la tugun hali école yɛrɛ reprenée denmisɛnnin 100,000 a n'a kun ka ɲɛfɛ. Donc kuma bɛ mun kan sisan a bɛ fɛ kalo wɛrɛ in kɔnɔna la a bɛ taa ka damandingɛw datugu kalo wɛrɛ in kɔnɔ a tun bɛ marifaw de fili ni Francis bɛ jadisi armée n b'a cogoya f'i ye Dara nin lamɛn Dara Mali armée tɛ révélation n bɛ nin yɔrɔnin de f'i ye u wulila ka Ibe ATT jalaki Ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so k'a ye mouvement k'a ye mɔgɔw ni armes reçoit ne de filɛ k'a f'i ye bi tiɲɛ tɛ. San min na 2011 k'a fɔra ko malamafɛntigi minnu bɔra Libi ka na tiɲɛ tɛ frontière tɛ Mali ni Libi cɛ i sɔn o ma
frontière tɛ Mali ni Libye cɛ ne de bɔra k'o f'i ɲɛna frontière tɛ Mali ni Libye cɛ frontière direct tɛ Mali ni Libye cɛ olu ni marifa sera anw ma yan olu ni marifa sera anw ma cogo di u tɛmɛna Niger de fɛ Niger k'ale ma marifa y'u bolo Faransi nana arme fili kungo kɔnɔ de cordon GPS bɛ arme ninnu na ka cordon GPS di mɔgɔ ninnu ma u nana cɛncɛn de kɔrɔtɔ u donnen ka Mali la ka na arme ninnu na donc arme kun bilalen b'u ɲɛ sa arme bilalen b'u ɲɛ ye Mali bɛ bali mun na sɔgɔmada fɛ u sɔrɔla dɔrɔn arme kelen bɛ ka dugu ça veut dire il y a une incursion sur le territoire malien marifatigi kelen bɛ ka fan bɛɛ sɔrɔ n'i m'o nɛgɛ i bɛ mun de kɛ ni m'o nɛgɛ i bɛ mun de kɛ Faransi arme fɛn fɛn saisir Libye a y'a bɛɛ ta avion na ka n'a dogo avec des coordonnées GPS k'a bɛɛ coordonnées di mɔgɔ ninnu ma u nana arme ta k'u jɔ ATT n'avait plus le choix donc Maliens ka ɲɔgɔn u ka kana ɲɔgɔn jalaki fɛn dɔ la an bɛ Mali fɛ cogo min na bɛɛ b'a fɛ ten mais bɛɛ ko non ATT u ni marifa reçoit u ni marifa ma na dɛ ni mɔgɔ min y'u ni marifa kelen natɔ u k'a bila commentaire la a ma deli ka kɛ u ye marifa ta territoire kan mais ATT jalakila nin ko in na dɛ anw tɛ se ka kuma o donc k'a f'i ye baro bɛ yɔrɔ min na a bɛ fɛ a y'o ɲɔgɔnna de kɛ a ka convoi min bɔra 32e convoi min bɔra Côte d'Ivoire port la k'a tɛmɛ ni Teera ye k'a tɛmɛ ni Niger ye ka na e k'a jateminɛ ka na k'a bɛna Gao arme ninnu destination tun tɛ Gao ye a taara di mɔgɔ ma o b'a dɔn c'est une manière d'armer les mouvements terroristes les mouvements djihadistes et fait les groupes djihadistes n'a taara français kuma français dɔ fɔ i m'o mɛn yan a ko ko on va se repositionner dans le Sahel non au Niger repositionner au Niger o kɔrɔ ale bɛ to Sahel kɔnɔ a bɛ repositionner Niger ni Mali b'a la ka bin kuma min na a bɛ na donc a tɛ taa parce que a jigi b'a kan k'a bɛ se ka Mali bin a jigi b'a kan au moins au bout de 6 mois 4 mois avec les conflits politiques ni le 27 février tɛmɛna politiciens jugu dɔw bɛ yan olu b'a la intervention reconnue en ce moment camouflage bɛ na ni camouflage donna attaque bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ i b'a fɔ k'u ye mun ɲɔgɔn kɛ 2012 wagati min na Bamako bɛ marche la o wagati y'a sɔrɔ les grandes régions olu b'a la ka bin donc a kun y'o ɲɔgɔnna de labɛn o de y'a to a ye activistes ni pages sara olu bɛ bɔ k'a fɔ a tɛ Asimi dɔn kɔngɔ b'aw faga yan gouvernement ye nin kɛ olu bɛ papali kɛ donc ni attaque tugura ɲɔgɔn na donc o waati kelen na politiciens bɛ wuli k'u tɛ transition reconnue mɔgɔw bɛ futɛn embargo kɛra wari bɛ tigɛ n'o kɛra mɔgɔ ninnu bɛ avancer u bɛ don ko fila don soit Asimi bɛ segin a kɔ ou bien u bɛ fanga bila dɔw plan b'u kɔnɔ olu kun plan don mais o y'a sɔrɔ Sirif de Ɲono ale ye dugawu kɛ o y'a sɔrɔ Kitakaw olu ye dugawu kɛ o y'a sɔrɔ Segu bulonba 7 Segu de kɛlɛ fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ masaya minnu na Segu de kɔnɔna la ka taa o de k'a fɔ ko Balanzan Seko Amdalaye Arwari cɛ Dawuda dɔɔnin ka di olu ye kuranɛ u ka manisiri kɔrɔbaw kuranɛ minnu bɛ yen san 400 ni 800 n'a sɛbɛnna ni bolo olu y'o labɔ o kalan o de duwawu bɛ Mali kɔ o de danga bɛ Mali jugu kɔ awɔ o karamɔgɔw ye duwawu kɛ ko bɛɛ tiɲɛna donc k'a f'i ɲɛna sans délai kɔrɔ ye min ye baara t'an ni ɲɔgɔn cɛ il vient illégitimement et illégalement la France ne peut plus intervenir au Mali dans le cadre de lutte contre le terrorisme. France ko bon ko n'a sɔrɔ monsieur Nganto Niger ko mairie positionné de ka jadisi ɲini o kun ye mun ye n'a ka terroristes n'anw cira ɲɔgɔn na a bɛna k'a bɛna appui a bɛ bɛɛ bunte ɲɔgɔn fɛ an ko k'a ye n k'a ka ɲi Asimi ko k'a ka ɲi ko taa yɛrɛ de taa a tɛ tɛmɛ ala ta kan taa voilà. Merci beaucoup kɔrɔ Bumabel Maliens aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Bumabel n'o de fɔ aw ɲɛna n k'a bɛ kunnafoni yɛrɛ a b'a ɲini de ka da ka walawala Malien de kelen kelen bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ ka bila commentaire kɔnɔ k'u nisɔndiyara dɔw yɛrɛ bɛ ka ɲɛji de bɔ quoi u kana kasi dugu libéralaw a bɛ fɔ nin ma ko Mali 1961 n ka c'est équivalent 61 an ye France gɛn cogo min na 2022 an seginna k'o de gɛn tan après 62 ans i da maga yɔrɔnin dɔ la n bɛ fɛ ko ɲininkali kɛ la komi i y'a yira cogo min na ko Macron kelen don ka dɔw la fitinɛ k'u bila transition in na Macron bɛ tila k'a fɔ a ka discours kɔnɔna la ko régime kelen don ko ka activité dɔw sara ko k'olu bila olu la saa ɲɔgɔn de y'a den i bolo k'i bɛ cogo min na i bolo ko bɛɛ bɛ ten ale bolo a ye min kɛ a b'o ta k'o da mɔgɔw la donc parce que ale yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ a ye min kɛ n'o o kan ka dɔn dɛ a y'o de ta k'o da mɔgɔw la ale ka système de ye nin a ka système de ye nin o de nana ni Wagner ko kuma ni fɛn ninnu an komi an da bila ka don o la fɛnɛ a tɛ tɛmɛ a la voilà. ok kɔrɔ Bumabel o tɛmɛlen ka bɔ yen a m'an sɛnsɛn ko armée k'a ye exploit ba dɔ kɛ
san kɔnɔntɔn kɔnɔ ko kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na ko Mali armée taara libérer quelques heures seulement n'an b'a fɔ o ma ko Tessit l'armée malienne a ye offensive belebele de kɛ yɔrɔ in na k'a ye buntili yɛrɛ yɛrɛ de kɛ problème bɛ yen maliyɛnw ko k'i k'a walawala maliyɛn den bɛɛ lajɛlen tulo b'i la Dara an b'a d'u ma cessez la les 5 colonels ni min ka sexualité wagati sera i b'a fɔ o de bɛ kɛlɛ dɔn ka tɛmɛ dɔ in kan nka bi film in tɔgɔ de ko les 5 colonels Mali film tɔgɔ de y'o kan les 5 colonels olu ni mɔgɔw bila ka segin film in kan o les 5 colonels dans le Sahel bɛɛ limana ko les 5 colonels libérateurs ah non mais n ko bɛ kuma kelen finna non ni cavalerie ni blindés bɛ kɛlɛ la i b'a fɔ ko Assimi de bɛ kɛlɛ dɔn ni bɛɛ ye parce que lui il est celui des blindés et des cavaleries Assimi y'o de kalan blindés dɔrɔn ni blindés bɛ gosili la an ka BM21 n'olu bɛ ka gosili kɛ an ka Grem DM n'olu bɛ gosili kɛ an ka Lansoro n'olu bɛ gosili kɛ char d'assaut minnu b'an bolo ale ni blindé Kamasa n'olu bɛ gosili ko Assimi de bɛ kodɔn ka tɛmɛ colonel in bɛɛ kan ni gardes bɛ ka repositionner armée bɛ ka ala ka maillage territorial kɛ i b'a fɔ ko non ko Sadio Kamara de bɛ est-ce que b'a dɔn tactique dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ɔ kuna sini ta sa a bɛ fɔ de ma ko opération la puissance de feu opération la puissance du feu bon a b'i kɔnɔ ko Ismaël Wage k'o fana bɛ avion kɛlɛ dɔ ni nin bɛɛ ye ale la avion dɔrɔn de intervenir la duguma troupeau sol kelen kun t'a la frappe aérienne an b'a fɔ nin ma ko red Dawuda tuma min na an b'a fɔ dugu ma ko Inachar n'a bɛ Tessit mara kɔnɔ armée malienne ka wulikajɔ la Tessit alamisa don mɔgɔ 40 sara o y'a sɔrɔ NGM ni GCS mɔgɔw de tun bɛ ɲɔgɔn na u taara dugu ninnu attaquer village 3 u y'u fara ɲɔgɔn kan k'u mɔgɔw faga o kɛlen armée nana renfort de la armée nalen renfort la tuma min na o tuma na armée yɛrɛ binna embuscade kɔnɔ armée binna embuscade kɔnɔna la o waati kelen na il y a eu 8 morts 5 portés disparus 2 véhicules détruits o yɔrɔnin bɛɛ la est-ce que b'a kalama faama ye intervention aérienne ɲini Dawuda i b'a ka kana kɛ an ka base bɛ Seware n'an b'a fɔ ma ko base 102 o base 102 kɔnɔna la i bɛ k'a fɔ an ka avion dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma jɔn maliyɛnw bɛɛ tun t'a kalama k'o yɛrɛ bɛ yan aw bɛɛ bɛ MI 171 de dɔn MI 35 an ka hélico de combat dɔ don Dawuda ale hélico de combat in i bɛ k'a fɔ a ka roquette min b'a la roquette min b'a la a bɛ fɔ o ma ko S8 o canon o de ye 23 mètres i y'a faamu o canon de ye 23 mètres i bɛ avion in dɔn a bɛ se ka cɛw ta ka fili a bɛ se ka cɛw placer a bɛ se ka minɛnw ta k'u di a bɛ se ka gosili fana kɛ hélico de combat min don MI 35 ale de wulila o yɔrɔ bɛɛ la ka wuli k'i jɔ mais a bɛ ka taa yɔrɔ min na n'o ye Inachar ye kulu min bɛ yen a tɛ se ka don kulu in kɔnɔ parce que hélice de b'a la hélice de b'a la n'a bɛ munumunu yɔrɔ dɔw bɛ a tɛ se ka don yen o yɔrɔnin bɛɛ la an ka avion dɔ bɛ yen ko A29 Super Tucano fabrication brésilienne de y'ale Dara n bɛna ale caractéristique f'i ye A29 Super Tucano i b'a ye k'a fɔ ale ye 2 lanceurs de roquettes ale vitesse maximale ye 593 km/h a b'o de boli n'a dimina yɛrɛ a yɛrɛ giriya n'a fanga o bɛ bɛn 1600 chevaux o kɔrɔ ko so 1600 a bɛ bɛn o ma diamétrage o de b'a la a bɛɛ kano belebele ye a balle bɛ 12,7 mm ye n'a gosira a bɛ taa di o A29 Tucano i bɛ k'a fɔ 4 portes de b'a la o ye 4 lanceurs de missiles a bɛ se ka missile 4 a b'o de fili ka taa missile ninnu charge kelen-kelen bɛɛ i b'a dɔn o ye joli ye 450 kilos a bombe kelen-kelen bɛɛ charge de o ye A29 Super Tucano fila in de nana est-ce que b'a kalama hélico MI 35 b'u kɔfɛ ka na A29 Super Tucano de nana don wo kɔnɔ grotte ninnu kɔnɔna la Dara kuma min na o bɛ don kuma min na a bɛ ka Arafali wuli ka don jadisiw nɔfɛ fo kulu wo kɔnɔ avion fitinin de don quoi a bɛ est-ce que b'a kalama avion appui feu de don b'olu wele ko les avions appui feu o de y'a to opération tɔgɔ dɔ la ko la puissance du feu la puissance du feu u ye troupe terrestre fɛn fɛn u y'o bɛɛ lasegin avion selen Tessit kuma min na a ko ennemi en vie i b'a ye k'a fɔ QG mɔgɔw n'o ye an ka commandement mɔgɔw ye QG opérationnel mɔgɔw ko a ko fait à volonté mais n'i ye kulu ye fo kulu bɛ yɛrɛyɛrɛ ka taa Dara MI taara i jɔ kulu bɔda 2 la parce que u ni boli de bɛ bɔ n'u ni boli bɔra MI fana bɛ ka gosili kɛ a bɛ ka frappe wuli cogo min na a bɛ ka frappe ten ka Tessit la munumunu 2h25 minutes gosili bɛ sen na 2h25 minutes avion 2 jɔlen bɛ sanfɛ avion ka autonomie i b'a dɔn wa ça fait 5000 km a fait 500 km tu m'excuses a ka autonomie y'o de 500 km
a b'o de kɛ a kɛlen ka bɔ yan ka taa Mopti o diɲɛ bɛ cogo min na a bɛ se k'o kɛ sanfɛ a jɔlen don a bɛ gosili la o ye M35 ye A21 Super Tucano n'o ye intervention légère ale bɛ don kulu kɔnɔ radar b'a la GPS fana b'a la avion ka avantage ye mun ye o ye kɛlɛ kɛ heure min na i b'o dɔn o de ye combat nocturne ye sufɛ kɛlɛ pilote denmisɛnnin minnu b'an bolo les jeunes capitaines na mais ne y'a f'i ɲɛna denmisɛnnin ninnu bɛ ka don ni ye verre dɔ bɛ ɲɛ na infrarouge don n'i y'a don ɲɛ na dɔrɔn ko dugu jɛra kulu kɔnɔ vers nocturne e cɛ combat nocturne n'u ye u gosi ka taa kulu fan dɔ la u bɔtɔ M75 b'u frapper n ko Irisu ka satellite bɛ k'a lajɛ fo Irisu bɛ yɛlɛ e cɛ ça c'est a bɛ fɔ nin de ma ko une armée professionnelle deuxième kɔnɔna la san 9 kɛlɛ armée y'a ta e cɛ Takuba bɛ yen Barakani bɛ yen MINUSMA bɛ yen depuis lawale u dɛsɛlen don ka yɔrɔ in libérer Mali nana heure 3 kɔnɔna la dɔrɔn ka bunteli kɛ k'a libérer Dawuda n bɛ cɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n b'u da f'i ɲɛna cɛ minnu bɛ yan san 9 n'u dɛsɛra ka yɔrɔ in libérer n b'u da f'i ɲɛna cɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan maa ba 20 ani ba 10 ani 9 ani 300 ani 13 olu ye jɔn ni jɔn ye MINUSMA ye maa ba 10 ani 5 ani 200 ani 9 AFIS MA CEDEAO n'o y'u ka cɛdenw ye o ye maa ba 7 ani 400 ani 64 ani 4 u ni minɛ minnu bɛ yan n bɛna o de ɲɛf'i ɲɛna sisan n'o o ye o tuma na fɛn min ye Barakani ale ye maa ba 4 ani 500 i bɛ hakɛ to nin t'u cɛ bɛɛ dafɔlen yan minɛ minnu b'u bolo o lamɛn drone 3 a drone kelen kelen bɛɛ bɛ 500 km de kɛ renseignement ni fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a b'a bɛɛ ta i y'o faamuya drone 3 o b'u bolo avion de chasse 7 o de b'u bolo 22 hélicoptères o b'u bolo avion de transport de tactique o den 10 o b'u bolo véhicule blindé o 200 ani 60 o b'u bolo véhicule logistique o 300 ani 60 o b'u bolo est-ce que b'a kalama véhicule blindé léger o 200 ani 10 o de ma se ka san 8 Mali bɛ la zone de Gourma liberté de Gourma Mali b'a nɔfɛ k'a sécuriser n'i ye ne sɔrɔ i tilala Nord Sahel kɛlɛ la Mali ye yɔrɔ min minɛ n'i ye ne minɛ i bɛ Burkina contrôler i bɛ Niger contrôler i bɛ Mali fana contrôler bon France kun tɛ sɔn mɔgɔ de k'a ni minɛ kɛlɛ in bɛɛ kun bɛ ka munumunu de kɔrɔ cɛ minnu b'an fɛ yan Tchadiens olu ye maa 1000 ani 200 Allemagne o ye mɔgɔ 300 ani 50 Royaume-Uni o ye mɔgɔ 40 Royaume d'Espagne o ye mɔgɔ 50 Royaume de Danemark o ye mɔgɔ 40 Estonie mɔgɔ 50 Union européenne mɔgɔ 500 nin bɛɛ pour former les femmes awɔ ça ne va pas sous quel kɛlɛ avec l'intervention de l'appui aérien de l'aviation de l'armée malienne Tissit est sous contrôle de l'armée malienne mais i ma min fana faamuya yɔrɔ libérelen kɔ o y'a sɔrɔ irisiw ye coordonnées bɛ da an ma ne y'a fɛ e ɲɛna n ko irisiw de bɛ coordonnées d'a ma an b'a fɔ coordonnées de ma ko axe air sol axe sol renseignement na axe air sol ye fɛn min i b'o dɔn o ye ka kunnafoni bɔ sanfɛ ka jigin dugu ma jugu bɛ fan o fan k'a ta k'a di avec mode visuel ça fait k'a photo n'a caméra n'a image ni fɛn bɛɛ ta k'a d'i ma ni ne tun bɛ Mali cɛ Mali ye nin sɔrɔ en 6 mois tout est fini tout est fini donc nin kelen kuma min na Irisi kontana Irisi y'a jira k'a fɔ ale tun bɛ min ni o de tun ye nin ka se ka Mali dɛmɛ a ka se k'i bolo da Libita ko Gourma kan wa fo ka diɲɛ wuli nin tɛ tila Mali la mais a y'a ye yɔrɔ ka bon cogo min na minɛn dɔw bɛ yen n'o ma di non n terikɛ a ma ɲi dɛ minɛn dɔw bɛ yen n'o ma di o yɔrɔnin bɛɛ la mardi mois de mars nata in kɔrɔ mois de mars min bɛ ka nalen donc i b'a ye k'a fɔ an ka minɛn kuraw Irisi ko k'a ye dɔ fara a kan mois de mars nata migi 40 mun n'o kun fɔlɔ kan ka na n'o de MI 29 n'o ye Migoya Gurevec 29 n'ale kan n'o o migi 29 mun kan ka na n'ale kun fɔlɔ kan ka na mois de mars Irisi k'olu natɔ comme an ye nin zone in libéré a fanga ka bon an ma S400 tun bɛ ni Algérie bolo S400 ale ka portée ye 600 km o kɔrɔ ka bɔ Kidal ka na Mopti ale ka radar ka puissance dan bɛ da o ma avec Algérie ka dɛmɛ parce que S400 dira Algérie de ma mais ni zen Irisi ko tellement ka an ye ɲumanya kɛ a bɛ S400 kelen dan an ma tugun o b'a daminɛ Kayi ka na Mopti o b'o contrôler parce que n'an ma an ka système de défense aérien ka se ka juguw ni missiles ni avion minnu bɛ don France bɛ tila ka avion ni commando la appuyer ka don ka yɔrɔ in tila an na donc k'u ye S400 kelen da an ma S400 fana kɔfɛ u ye fɛn dɔ da an ma minnu o fɛn in de fɔ i ye sisan o fɛn in de tɔgɔ
au fait mon fina au fait ne toko UK35 MI.2 UA35 UK37 MI.2 allez finir système de défense aérien de dos mais allez be dugu kononton de bolo Mali de bina ka dugu folo Afrique de l'Ouest la kala ka soro Dawda iba ka fo fem missile woro o de ba ale la fɛn nana ale ka société yɛrɛ mun ye a bɛ pont de bon k'o jigin ale ni avion ale ni port a ka jugu port de ma ani centrale nucléaire ale ni mine daw mɔgɔw bɛ mine bɔbɔ mun kɛ donc o kɔrɔ Mali bɛ se k'i to a nɔ la à partir de Burkina fɛn an ka mine ni an ka gisement mɔgɔ bɛ ka fɛn jugu bɔ an ka jamana kɔnɔ a b'a bɛɛ jigin i tɛ min dɔn min'o fina bassin de Taoudini ça fait 50 000 km². 50 000 km². Bassin de Taoudini ça fait 50 000 km². Espagnol ko minimum entreprise mo ba o to ko Resport. Donc on ne keme ka jadi sous financer o da to Union européenne bet ko no France ko. Bon o de banabi. Pepeu tellement que riche est content na riche ko bon mais est-ce que 100 kilinda oma. Donc au lieu de Mopti à Kidal. Algérie na Amérique ja ko contrôler de Kay à Mopti au fone be est-ce que 100 flana be sigi avec l'appui de UK37 MI.2 au fin système de défense aérien by missile de balle là et puis missile mundo triple capacité de dos missile anti-navire au bala et capacité anti-navire au bala capacité anti-char au bala capacité anti-char bala anti-navire bala donc il va y avoir fermier anti-char au lieu de missile mundo ni char bi isenga char d'assaut nous bi isenga il va le boucher parce que char nous chaîne ne bala à point de bi bo de boucher ni a qui chaîne char bladro ya ba de délémenter par exemple donc anti-navire mu bateau mu be accosté kana nous bi na kana isenga kosobe avion be wula de ka bi se ki to avec missile flifli iga bateau me la di jugora fa missile bo non au sous-marin au droite ni bateau navire ba nous bi na accosté ali be kele bawke il sou ba ndo kosobe am se kan to parce que kanto anda an nolo do kay koshili ke fene missile air sol fene bala o koredi sans fin duguma fin na be na duguma ima aba be détruire voilà donc ala sako isako vraiment ni fin nous de dira ama ko ni mena mardi anga e mois de mars minen na to ko ni be faraka Maléon ayera boraka merci ça armée exploit bili badeke tisiti konnala bora ça dit quoi jamana yoro mi gum minelen do depuis 100 juin ni je jamana bébé Mali kona o bela won ta sala récupérer armée malienne nana 3 heures seulement on a ka yoro yum funte ka ke Mali tal oui donc le Mali devient le maître du Sahel maintenant 9 ans ni minen fin chima se kan ni fait est-ce que ba kalama 4 avions ni fait 2 super Tigano A29 allez ni 2 MI35 la opération de puissance de feu ko ma belle ma question to be ngulo me ma do be question do titi kanama feligela do ko ni ngani kila ko est-ce que ko anko ko France ga taka bo nga territoire kan kanya répéter fo chien se ko ya famnya ko yali ko ni France bana kamena il poste militairement là ou bien kamena fa ka to godi attention bema a fɔ n balimakɛ k'a kana jɔrɔ la faransi tun bɛ libida ko gourmand de ko zone nɔfɛ faransi tun tɛ fɛ k'o de perdre mali y'o sɔrɔ ka ban faransi ka intérêt foyi tɛ faransi bɛna obligé ka taa dans le golfe de Guinée donc nin ye kɛlɛ yɛlɛmatɔ ye parce que ale ma min faamuya n balimakɛ n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ n balimakɛ ɲɛna bi Niger kaw ye sigikafɔ ba kɛ a n'a opposition ko Mali tɛ se ka barikani kɛ ko barikani bɛna sigi Niger ne yɛrɛ kun ɲɛ kɛ ɲɔgɔn in na ko mun de la n ko non Massa Douda ko n'o ye Niger ministre des affaires étrangères ko u sanna kuma ɲɛ u ye Bassoum interpellé conseil de défense min kɛra Bassoum ko k'ale m'a fɔ ko u bɛ na k'ale ko de ko a bɛna lajɛ ko n'a bɛ kɛ cogo min na Niger ko ma ko n'a bɔra a da o y'a sɔrɔ Faransi minɛn kunfɔlɔw tɛmɛna bi Niger ka taa Niger opération Barkhane bɛna taa installer ka taa redéployer donc o kangaru dara donc o kɔrɔ ko menace bɛ Niger yɛrɛ k'a fɔ n balimakɛ ɲɛna k'a fɔ ko Faransi ka taali Niger ko o yɛrɛ fana bɛ filan la o fana ma bɔ tun donc jigiya foyi t'a la bilen a bɛ taa dans le golfe de Guinée a tɛ se ka sigi bilen n balimakɛ bɛ ka min jɔrɔ depuis Mali ye test contrôle sɔrɔ Irisiw tɛ sɔn ka tila n'a bilen tugun parce que base aérienne bɛ Irisi la bolo a bɛ taa installer yen de c'est fini a fɔ n balimakɛ ɲɛna k'a ka hakili lasigi
ko dans 3 ou 4 jours France b'a fɔ sa k'ale bɛ taa k'a tɛ kɛlɛ kun bɔ. A tɛ tɛmɛ o kan maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka kunnafoni mɛn an balimakɛ min ye question posé a filɛ nin ye a jaabi de filɛ k'a di a ma nin ye mais yɔrɔ dɔ fana bɛ yen tuguni maa caman y'o fɔ an na dɛ. Ko jumɛn. hali sisan dɔw y'a ci commentaire la o ye mɔnɛ ko yɔrɔ ye k'i ko k'an ka sanu fɛn nationaliser k'an bɛ se k'an yɛrɛ ka mɔnɛ fɛngɛ u bɔra halisa wala buma bɛ hali ni ne bɔra kɛnɛ ma sini mɔgɔ bɛ ne bila ko ne k'i ɲininka la kura n ko man k'i y'a walawala émission tɛmɛr'o la ka tɛmɛ mais yɔrɔ maa dɔw bɛ yen bɛɛ tɛ bɛn information ma yɔrɔnin kelen dɔw bɛ taa la kali de yali bakuruba la i b'o fɔ joona la an bɛ se k'o mɔnɛ bɛ se ka créer cogo min na pour que gɛlɛya min b'an kan fɛnɛ kan n'an bɛ se ka a kunbɛ cogo min na. n bɛ fɛn 2 dɔrɔn f'a ye ka bɔ kuma la ka mɔnɛ ye dama émission de ye a kuma ka ca fo an k'a dɔn émission de bɛ kɛrɛnkɛrɛn ale kama a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an filɛ ka yɔrɔ min libéré nin an bɛna an ka titre foncier de créer an ka ressources bɛɛ la nickel manganèse lithium cobalt pétrole gaz hydrogène sisan Assimi mina avec la Russie an bɛna titre de créer nin bɛɛ la ka nin bɛɛ papier kɛ sisan nin bɛɛ papier kelen don ka taa da banque mondiale la i b'o f'a ye ko Monaco hakili latigɛra par exemple on vient d'avoir le contrôle de tes sites ko parce que pour que Monaco il faut une souveraineté militaire d'abord ko fɔ n balimakɛ ɲɛna filanan ye mun ye k'a ka monnaie billet plancher habillé k'o modèle taara ka ban u tun bɛ k'an bloqué ko embargo de b'an kan an ka importation an ka exportation k'o dɔnnen tɛ pour garantir le commerce extérieur ni mun kelen filɛ nin ye sous peu de temps Assimi va faire un décret de création de caisse de dépôt et de consignation an ka nin ressources ninnu bɛ taa bila min na n'o kan ka monnaie garantie i b'a fɔ n balimakɛ ye k'a tɔ sabanan k'a ka hakɛ to k'o ye gindo kuma ye k'o de y'a kɛ pour que an kana se ka monnaie créer la France a ordonné France i b'a la kɔsi Mali ye wari fɛn fɛn ɲini BCEAO la BCEAO y'a bɛɛ di bien que embargo b'an kan yɔrɔ aw t'o kalama an ye 345 milliards ɲini BCEAO la BCEAO ye joli da an ma 290 milliards o embargo nafa jumɛn b'o la parce que France b'a dɔn ale de ta ye ale de bɛ UEMOA la ale de ta ye ale de bɛ billet garanti n'a y'a dɔn n'a ye embargo yɛlɛ an kan monnaie ko in tɔ bɛ toliya donc a bɛ CEDEAO bila ka sanction fu kɛ Macky Sall bɔra k'a fɔ sisan 1500 camions de bɛ don Sénégal par jour o jɔlen don les importations du Mali les 60% viennent du port de Dakar Mali ye bɔ kura ɲini k'a fɔ n balimakɛ ɲɛna si vous voulez an bɛ émission spéciale kɛ a kan billet plancher bɛɛ fɛn bɛɛ labɛnna mais min ni 2 dɔrɔn f'a ye n'an m'an ka wari créer ne filɛ ka fɛn minnu fɔ an tɛ se k'a garantir a fɔ mun na missile minnu b'a kɛ nin ye système de défense anti-aérien minnu bɛ ka nalen avion kura minnu bɛ ka nalen avec le CFA an tɛ se k'a garantir mun na parce que an ka budget militaire yɛrɛ gansan bɛ na 2500 milliards la bon alors que an ka budget national bɛ bɛn 2800 milliards ma donc an ka masse monétaire tɛ se ka yɛlɛ parce que François ka se k'a garantir CFA de don n'an sera niveau la François ko non ale tɛ se ka nin bɛɛ garantir ta n b'a dɔn a b'a fɔ pour que an kana se ka an ka armement militaire ninnu garanti donc an ka bɔli CFA la a k'a fɔ a ɲɛna a fɔ n balimakɛ ɲɛna ko c'est obligatoire plutôt n'a ma kɛ an filɛ ka monnaie défense aérien minnu fɔ an tɛ se k'o entretenir awɔ an tɛ se k'o entretenir maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra k'a ye maa caman bɛ ɲininka monnaie ko in na ne kɔni bolo kɔni a tɛ tɛmɛ nin kan mais comme a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na don nataw la an bɛna émission sigi spécialement monnaie ko in kan voilà ressources fɛn fɛn bɛ yen an b'o bɛɛ point d'u ma fer hakɛ joli bɛ Mali la manganèse ye joli ye phosphate ye joli ye fer joli bɛ yen ni nin bɛɛ b'i bolo i ka monnaie garantie bɛ se ka na joli ɲɔgɔnna la échelle la i bɛ se ka na joli ɲɔgɔnna la i ka garantie bɛ kɛ joli an b'a bɛɛ d'u ma wa Mali yɛrɛ bɛ niveau jumɛn na an b'a bɛɛ d'u ma mais pour le moment nin yɔrɔ de tun ka gɛlɛn le Sahel yɛrɛ parti ba min tun bɛ yen n'o tun t'an bolo an y'o récupérer Russie ko c'est à clair parce que Russie yɛrɛ fana an dɛmɛ kun ba bɛɛ ye nin yɔrɔ de. Merci beaucoup Nkɔrɔ Bumabel. Voilà. I ka kunnafoniya ninnu bloqué foyi de t'u la an bɛ don min na ko bi. Ni e y'a fɔ yɔrɔ min na a bɛ ta yen de. A tɛ ta tɛ wuli. Komi fait divers ni fila b'an bolo an t'o kɛ sujet ba an b'o kɛ fait divers ye. Mali bɛ ka nin exploit ba in kɛ transition bɛ ka nin exploit ba in kɛ maa dɔw fana bɛ parti politique dɔw bɛ yen olu ko le 25 mars k'olu tɛna transition k'u tɛna récolte ko wa k'u kan ka boli fana kɛ. U ye ɲɔgɔn sama ko kɔnɔna na maa dɔ yɛrɛ tun b'a kɔnɔ n'ale ye yɛlɛma ka parti ye n'o ye Musa Mara ye ale ko fɛn min ye k'a fɔ de ko anti transition reconnu ko o t'olu hakilina ye u y'i fosi u y'i bɔ a la yali bakuruba la i bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ kuma in la. Dawuda nin fɛn bɛɛ la parti min yɛrɛ hinɛ bɛ ne la o ye Asma ye. Asma de hinɛ bɛ ne la mais Asma ɲɛmɔgɔ hakili la jigin ni fɛn fila quand
anw to primature la Oui. ni parti ninnu de y'anw gɛn ka bɔ primature la parti minnu bɛ ka fɔ bi k'an ka jɛ ka taa an ka transition kɛlɛ ninnu y'anw yɛrɛ kɛlɛ ninnu ti mɔgɔ si fɛ n'u yɛrɛ tɛ bi bi in na Oui. anw ka intérêt politique jumɛn bɛ élection na bi o ye kelen ye filanan n y'a f'i ɲɛna ko ninnu bɛnnen tɛ ko la nin kɛlɛ in bɛɛ kun ye u ka se ka don gouvernement de la n bɛ min f'i ɲɛna ka bɔ kuma la Oui. le 25 mars Mars. maliden bɛɛ ka bila u kun na ne ninnu ko tɛ transition reconnue bɛɛ fana ka fɔ ka tɛ parti politique fana reconnue awɔ n b'o f'i ɲɛna dɛ n'u ko ko tɛ transition reconnue maliden bɛɛ fana ka fɔ ko tɛ parti reconnue an tɛ fɛ ka parti politicien si ye fan si A tɛ tɛmɛ o kan. kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ Touré baaratagali ko tɛ tribunal ko tɛ foyi ko tɛ transition jama de ko k'a bɛ transition fɛ Oui. e ko k'e tɛ transition fɛ o tuma n'i tɛ transition fɛ jama fana k'a fɔ k'a tɛ parti fana fɛ k'a tɛ parti ninnu fɛ parti fɛn fɛn y'a kuma fɔ an fana tɛ reconnue après le 25 mars A tɛ tɛmɛ Ala ta kan. n'u bɔra k'u ti transition fɛ an fana ka bɔ o don kelen k'an bɛ transition fɛ jama fila mana bɔ ni min ka ca o bɛ dɔn olu ma ko démocratie ya kɛlɛ tɛ dɛ u kana polisi labɔ u kana gendarme labɔ u kana juge labɔ juge ka kɛ Ala kama ko yafa an ma le 25 mars k'u tɛ transition reconnue le 25 mars maliyɛnw fana ni maliyɛnw fana bɛ transition kɔ o fana ka k'u tɛ parti politique fɛn fɛn y'a fɔ an tɛ reconnue wa an tɛ fɛ k'i ye réunion fan si A tɛ tɛmɛ Ala ta kan. n'i ko k'i bɛ bɔ k'i tɛ transition fɛ u kan ka bɔ don min na an fana ka bɔ o don k'an bɛ transition fɛ o t'a bannen ye. Ne b'a banni. Mais n bɛ dan o yɔrɔ la i bolo. D'accord, merci beaucoup. Kɔrɔbu Mabel, an b'a kuncɛ ni dernière question. kuncɛ. Komi semaine kibaruya don, an b'a kuncɛ ni o ye. O de ka fɔ u ka numéro 10 kɔrɔ. M5 mɔgɔw b'a fɔ cogo min na k'u ka numéro 10 kɔrɔ n'o ye Isa Kawujimi ye. K'a tun bɛ fɛ ko ka voyager. K'u ma sɔn a ka voyager u y'ala segin. A seginnen ka na a ye kuma caman fɔ. Ale yɛrɛ fana ye parti politique ninnu mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ. Yali i bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ o ko in kan? Mɔgɔ tɛ bɔ dɛ. E mɔgɔ tɛ bɔ? Ayi. Kuma kuma dɔw bɛ yala yala la ko commando ko kuma dɔw bɛ yen ko wariw dira mɔgɔ dɔw ma ŋunuŋunukanw don dɛ Awɔ. mais yan'a ko ka ɲɛdɔn bɛɛ k'i to yan fɔlɔ mɔgɔ si tɛ taa k'a fɔ k'i bɛ taa marché wariw minɛ kɔfɛ ka na Oui. parce que wari minnu kan ka tɛmɛ peut-être n'i k'i bɛ wari ci i b'a la tɛmɛ banque de fɛ embargo bɛ Mali kan wari tɛ se ka ci donc n'i y'a ye mɔgɔ si tɛ bɔ o ye kelen ye Ouais. M5 fana minnu ko ko ka taa yɔrɔ ci mɔgɔ min y'a bɔ a da o fana dossier kan ka wuli A tɛ tɛmɛ Ala ta kan. donc ko ala ka ko di ma mun bɛ ɲinɛ jama kɔ o de ye nin depuis a ko kɛra y'a kumalen ya han i bɛ faransi min kɔ faransi gɛnna yɔrɔ min na fiɲɛ min ma kolon to o bɛ kolonkolanden to ɔhɔ bon depuis a nana a yɛrɛ ka taara misiri la a tɛ hali ni taara micro jɔ la bi a tɛ sɔn ka kuma bi donc a k'a bila a kun na Ouais. kow yera quoi kow yera kow faamuyara walahi ni transition ma namaraka n'a ma sɔnyali kɛ fo ka diɲɛ wuli foyi tɛ transition in sɔrɔ furu ye yurugu kɛ dɛ fɛn min ka go maliyɛn o ye janfa ni yurugu de Conseil. mais n'u m'o kɛ k'u tora tan cɛ a fɔra ko cɛ tɛ bɔ cɛ ma kan ko k'a y'a to ala ma k'ale yɛrɛ ta misiri kɔnɔ i y'a dɔn ko misiri kɔnɔna de taa yɔrɔ ye san hali nɛ mankan hali kuma fitinin n'an y'a mɛn a bɛ gɛlɛya dɛ da bɛɛ tuguna ka ban D'accord, Kɔrɔbu Mabel. Voilà. An b'a kuncɛ ni min ye sa o de ye ko kunu mouvement dɔ bɛ ko Yɛrɛwolo Debout les remparts. Juguman ninnu bila Faransi ko kɛlɛ la dɛ. U y'a kɛlɛ u ni yan'u ka nafolo la. I yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan u ye invité ka bonya belebeleba ta k'a di fɛnɛ ma. Bakuruba la u ko k'u taara boulevard Indépendance kan ko Faransi k'a taara bɛn le cerveau yɛrɛ ni furanna tun bɛ kɛnɛ kan ko k'a senkɔrɔ fara ko ka bugurinjɛ fiyɛ a kɔfɛ yali bakuruba la kunu sorti i bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ tellement que jama kun kunu opération tun bɛ wele de ko furanna opération furanna opération furanna ni dunanjugu bɛ taa i bɛ bugurinjɛ fiyɛ fiyɛ a kɔ Ouais. hali n'i ye muso furu depuis n'a nana ni banni ka ca du kɔnɔ sayaw bɛ kɛ suman tɛ sɔn an mana an bolo dɔ fɛn fɛn la a bɛ kɛ kojugu ye n'i b'a tigi bila sa i bɛ bugurinjɛ fiyɛ a kɔ wa n'i ye dunanjugu fana bisimila ni saya cayara n'a bɛ taa i bɛ bugurinjɛ donc kunu an ni bugurinjɛ ni furannaw de bɔra Ouais. ka fiyɛ ka taa donc kunu opération kun ye Yɛrɛwolo de y'an wele an taara Yɛrɛwolo ka kuma jaabi Ouais. vraiment ka Yɛrɛwolo mɔgɔ bɛɛ fo n tɛna commentaire ba k'a kan franchement k'u bɛɛ fo k'u bɔ waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na a kɛra kunnawolo ye kunu donc Yɛrɛwolo de bɛ Yɛrɛwolo dɔn hɔrɔn de bɛ hɔrɔn dɔn wa sɛbɛmɔgɔ de bɛ taa sɛbɛmɔgɔ fana jaabi o de y'a kɛ an Yɛrɛwolo dama an bɛɛ bɔra ka taa Yɛrɛwolo kuma lamɛn ka Yɛrɛwolo jaabi de ka Yɛrɛwolo furanin kɛ ni mɔgɔ min ma sɔn bugurinjɛ taara nin ye cogo min na walahi Ala bɛ bugurinjɛ ta nin ye Ok, merci beaucoup Kɔrɔbu Mabel. Ouais. An foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye. Kuma kuncɛ kuma la an ta ko kuma ka laban na. dara an b'i fo ka lamɛnbaga bɛɛ fo ka Mali diaspora k'u fo
k'u fo ka nisɔn u ka bonya la k'u fo ka karama la k'u fo u ka kanu na ka maliden bɛɛ fo Mali kɔnɔ n'i kɛra Mali fɛ dɔrɔn malidenw bɛ k'i fɛ u bɛ ne yɛrɛ weleli min kɛ ka ne encourager vraiment ne b'u fo o la k'an ka technicien 10 jours fo ne kɔni tɛna ɲinɛ a kɔ fo ne ɲinɛna a kɔ Ali Sisoko ne kɔni b'a fɔ kosɛbɛ Ali Sisoko voilà donc vraiment o de bɛ n bolo k'a fɔ. Ok, merci beaucoup. An ka foli bɛ malien kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ kuma k'an filɛ Bamada Pɔnel sanfɛla la an ka direct kɔnɔna la maa ba yirika de tun bɛ Boumabel on était à 9000 et quelques mais en direct live sanfɛ live an bɛ foli belebeleba bila maa min bɛ k'an filɛ bi u bɛ temps min ta k'an suit o ye bonyaba ye o ye dannayaba ye an b'aw yɛrɛ fana fo u ka kulomajɔ n'u ka filɛli la an b'a f'u ye hali bi a ye video in a y'a partager k'ala s'aw nimanaw bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw ni tun y'an bolo bi kibaruya ye k'a di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma maa caman y'an wele bi kɔni n b'a dɔn caman kunnafoni ko miɛ a dara ka ban ok maliyɛnw b'aw yɛrɛ fo ni tun y'aw denkɛ n'a balimakɛ Dawuda Kita Bamada Pɔnel sanfɛla la k'an ka technicien belebeleba fo n'o ye Bali Sisoko Di Kawumi donc assalamu alaikum a k'an bɛn